दशकं 51 अघासुरवधं वनभोजनं। कदा जनव्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिप्रगेतरां समावृतो बहुधर वत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमदीशजेमनैः विनिर्यदस्तव चरणाम्बुजद्वयाद् उदञ्चितं त्रिभुवनपावनं रजः महर्षय पुलगधरै कळेबरैः उदोहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयत्य विरलशाद्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरो न्यरुणदघाय वर्तनीं भयानक सपदि शयानकाकृतिः महाजल प्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारित प्रथित मुखस्य कानने मुखोदरं विहरण कौतुकाद्गताः कुमारका किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादद प्रविशति पन्नगोदरं क्वधत्तनौ पशुपकुले सवात्सके विदन्निदं त्वमपि विवेशितः प्रभो सुहृज्जनं विशरणमाशु रक्षितुं गलोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुढति निरुद्धमारुते द्रुतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलो विमोचयन् पशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वदुपगमार्थमास्थितं महासुर प्रभवमहो महो महद् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थले न धृतुरथो जगुस्सुराः सविस्मयै कमलभवादिभिः सुरैः अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषि स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् विषाणिकामपि मुरलीं निदम्बके निवेशयन् कबलधरकराम्बुजे प्रहासयन् कळवचनै कुमारकान् बुभोजिथ त्रिदशगणैर्मुदानुतः सुखाशनं त्विहतव गोपमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुत त्रिदशवरैर्जगत्पदे मरुत्पुरीनिलय गदात् प्रपाहि मां गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।